سادتي مرحبا بكم. نحن الآن متواجدون في منطقة المريزقة وبالتحديد قرب نهج غرناطة، ونعرض عليكم اليوم هذه الفيلا الجميلة المتكونة من طابقين، طابق سفلي وطابق علوي، وموجودة في حومة نظيفة وكالم ترانكيل. Donc باش نعرضها عليكم. Donc on va faire une petite visite rapidement pour vous la montrer. C'est un très bon produit qu'on considère qui peut plaire à nos clients. Donc voilà, هذه la porte principale دخل كهرباء، وتدخلوا تشوفوا الطابق السفلي توا. Donc هذه la porte d'entrée. عندك une terrasse قاعدة غادي au fond، وعندك وين تدخل كرهبتك. Elle est très bien entretenue. ها باش تدخل directement, on est dans le hall. هذا le hall qui donne directement sur le salon. Un très beau salon, très bien aéré, فيه deux fenêtres واسع. Donc تاع لما تاع العائلة. هذه première chambre. Par ici vous avez une chambre زادة باهية, chambre parent je suppose, avec une grande fenêtre qui donne sur une autre terrasse. Voilà. Ensuite نمشيو فما عندنا couloir. Oui, le couloir qui mène à une deuxième chambre. بيت الأولاد هذيا, بيت الأولاد زادة كيما تشوفوا ضعيفة, فيها دريسينغ باهية. Ensuite نتعداو sur le même couloir, ça donne sur une salle d'eau. هذه salle d'eau. Donc voilà, هذه salle d'eau, donc salle d'eau douche. Puis on a la vasque à l'extérieur pour empêcher l'encombrement pendant le matin وقت الصغار يبداو ماشيين للمكتب. هذا la cuisine راك تشوفوا فيها très bien lumineuse qui donne sur la terrasse. عندك une porte et une fenêtre, وعندنا قاعدة صغيرة وين ساعات الأولاد يبداو يقراو في الليل. Donc une ambiance familiale très sympathique. يقعدوا هنا le moment اللي طيب لهم في العشاء. Donc لما صغيرة قبل العشاء في الكوجينة. Donc ça donne sur la terrasse. هاي التراس donc très bien aéré. زادا تنجم تكون قاعدة وسهريات لهنا. هذايا en ce qui concerne le rez-de-chaussée. Donc مبني على 220 mètres carrés. عندنا au total dans les 185 mètres couverts divisés entre le rez-de-chaussée et le premier étage. نمشيو تو نحاولوا باش نعملوا طلعة على البريمير étage. نحاول البريمير étage عنده لونطري نتاعو انديبوندونت. فوالا هذايا ديما عندنا زاده في لوتر كوتي عندنا وين نحطوا كهرباء اخرى. وعندنا اونتري زاده انديبوندونت. Ça peut loger deux familles, donc peuvent se loger dans ce grand bien séparément, deux frères, deux amis. والا تنجم تتحل على بعضها وتولي comme une grande villa communicante في الريتشوسي والبريمير ايتاج. ها باش نطلعوا توا في الدروج. هاي الدروج هنا. دونك هذه صارت في البريمير ايتاج. ها هو ندخلوا ديريكتومون. هذا سور لو صالون. فوالا ها هو الصالون كبير. ديما عندنا الشبابك بارتو سي بيان دونك لا لومينوزيتي. عندنا اون فورم دو كوبول من هنا. و دونك فما des coins pour les rangements un peu partout. Voilà, donc ça mène par ici, par le couloir, ça donne sur une première chambre. هاي البيت الأولى فيها بلاكار. دونك فينيتر. هاو البلاكارات نتاعها. هاو بابها. هاو ستاف حلو زادا من فوق. دونك فوالا. Ensuite ça mène dans une deuxième chambre. هاي deuxième chambre. هذه deuxième chambre avec une fenêtre حلوة زادا suffisante standard. Voilà. Ensuite نتعداو عندنا la salle d'eau. Voilà, cabine de douche. وعندنا la cuisine. Alors la cuisine زادا هذه واسعة و elle donne sur une terrasse qui mène vers le toit.
الورا احنا توا تقابلنا كومي سكامة ماي Antonio. تقابلنا مع السيد انطونيو وباش نسالوه بعض الاسئله على الدار هذيا وعلى الحومه وعلى الزون باش يعطينا رايه هو يسكن هنا depuis environ 5 ans. Donc da quando abiti questa casa, signor Antonio? Sono 5 anni. 5 anni, يقول يسكن هنا عنده 5 سنين. Come trova la casa? È conveniente? Per me è molto bella. Conveniente anche come zona è tranquilla. Con الدار باهيه وزونه باهيه. Tranquilli perché sono tutte famiglie, non è che ci sono palazzi. يقول لك فما ديار ماهمش كبار برشا وكلهم عائلات ما فماش البني المكتظ بتاع لي بالاس والعمارات الشاهقه. دونك يقول لك من تالي فما لا فادور فما الشجر الدنيا معناها فما اكسجين فما معناها زون مريحه فوالا. Donc vive in Tunisia da molto tempo? Io tanti. Da 20 anni. Allora sei quasi tunisino, sei metà italiano metà tunisino. يقول انا اشتر تونسي واشتر ايطاليا عنده 20 سنه يعيش في تونس. riesce a parlare due chiacchiere in arabo no? No, ma non riesce l'arabi piccolo. Parla soltanto italiano. È un francese cassé. È un francese cassé. Signor Antonio, è stato un piacere incontrarla e grazie per l'ospitalità. Prego. شكرا لكم ان شاء الله استمتعتوا بالعرض هذايا وتقعدوا تتابعوا فينا على القناه الاشهريه الوكاله العقاريه غلاب وتكلمونا على الرقم 22 048 233 وما تنساوش باش تنزلوا على البوطون pour s'abonner. Abonnez-vous pour recevoir les nouveautés de notre agence. Merci beaucoup et à très bientôt.